I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of. Good morning, class. Good morning, my students. Good morning. Okay, how are you guys today? I'm fine, thank you. How about you, Miss? I'm fine too. Thank you for asking. How are you? Saya dari tadi lihat kamu diem aja soalnya. I am fine, Miss. Oke, saya pikir kamu lagi bad mood atau lagi apa? Sorry, Miss. Gak apa-apa. Oke, karena sekarang ini kan abis holiday ya. Yeah, Miss. Where you guys went? When holiday? I went to ini, Miss, Candi Borobudur. Kapan kamu ke Candi Borobudur? 1 week ago. Okay, good. Can you tell me about Candi Borobudur? Soalnya saya nggak pernah ke sana. Yeah. Yes, Miss. Candi Borobudur is so beautiful. There is lots of relief and stupa. Okay, great. You describe it very well, Anita. So, students, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan yang baru aja kalian dengar dari teman kalian, Anita. Kita sekarang akan belajar tentang descriptive text. Sebentar, saya terus. Oke, sebelum saya mulai pembelajarannya, ada yang tahu nggak sih deskriptif atau deskripsi itu apa? Tidak tahu. Yang lain, coba siapa yang tahu? Teks yang kita harus deskripsikan. Betul, itu betul, boleh juga. Jadi deskriptif teks itu seperti menjelaskan sesuatu. Deskriptif teks adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang-orang, binatang atau benda baik dari bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Nah, tujuan dari deskriptif teks adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa deskriptif teks itu menjelaskan satu objek tertentu secara mendetail. Jadi misalnya kalian mau buat deskriptif teks tentang kucing peliharaan kalian. Jadi kalian itu di dalam teks itu isinya siapa nama kucing kalian, terus warnanya apa, jenisnya apa, atau dia galak atau enggak gitu. Jadi bukan kalian menjelaskan tentang kucing secara general, tapi menjelaskan tentang kucing yang kalian deskripsikan, misalnya my pet gitu, kucing kalian. Nah, selanjutnya sebelum saya memberikan contoh deskriptif teks, saya akan memberitahu kalian tentang struktur deskriptif teks. Maaf tadi tujuannya dulu apa? Siapa yang masih ingat? Untuk menjelaskan. Menjelaskan. Cek. Betul. Menjelaskan atau mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan itu bisa juga menjelaskan ya. Masalah. Nah, selanjutnya ada struktur. Jadi struktur itu ada di dalam teks itu yang akan kalian buat nanti. Jadi saya kan ngasih kalian soal untuk membuat teks deskripsi. Jadi kalian harus memperhatikan dua struktur ini ya. Yang pertama itu ada identification, dan yang kedua adalah description.
Misalnya kalian mau bikin deskriptif teks tentang tempat, misal tadi Candi Borobudur. Nah, pertama-tama kalian tuh harus menulisnya seperti Candi Borobudur adalah bla 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 gitu. Jangan langsung Candi Borobudur itu memiliki banyak stupa, Candi Borobudur itu warnanya coklat atau gimana, itu nggak boleh ya. Jadi harus dikenalin dulu Candi Borobudur itu apa sih gitu. Nah, yang kedua itu description. Jadi description ini tentang seluruh teks description-nya. Jadi kayak misalnya ciri-ciri, warna atau apapun itu masuknya ke dalam description. Kalau identification itu biasanya terdapat pada paragraf pertama dalam descriptive text biasanya. Nah, description ini itu dari paragraf kedua sampai paragraf ke bawah itu description text namanya. Description, maaf. Oke. Apakah sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Miss. Okay, next, I'll give you example for descriptive text. Saya mau minta tolong untuk Anggita, tolong baca teks yang udah saya berikan, please. Okay, Miss. Anto is a junior high school student. He goes to SMP 6. Every day he goes to school on foot. Anto likes reading books and he goes swimming every week. He never comes late to school. He always respects and obeys his parents and teachers. Okay. Sebentar sebelum saya lihat teksnya. Jadi, from this text di sini dijelaskan. Saya mau nanya ke kalian, descriptive text ini tentang apa? Tentang siapa? Anto. Oke, good. Nah, di paragraf pertama ini tuh identification itu ini. Anto is a junior high school student. He goes to SMP 6 every day. He goes to school on foot. Ini masuknya ke dalam identification karena ini pengenalan Anto dulu. Si Anto ini siapa sih gitu. Nah, paragraf kedua, Anto likes reading books when he goes swimming every week. He never comes late to school. He always respects and obeys his parents and teacher. Ini masuknya description karena di sini mendeskripsikan Anto itu secara lebih detail lagi. Ya. Oke, terima kasih Anggita. Oke, students, karena kalian udah pada paham semua kan description text itu kayak gimana? Oke, sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Di sini ada tugas multiple choice test atau pilihan ganda dan esai yang harus kalian kerjakan. Tolong di-open ke temannya ya. Oke. Saya akan memberikan kalian waktu 5 menit. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk tangan aja ya. Oke, Miss. Oke, student, karena udah 5 menit, udah selesai semua? Sudah. Oke. Sekarang kita mau koreksi dulu. Tapi pertama kita koreksi yang pilihan gandanya dulu ya. Oke. Siapa yang mau bantu saya untuk baca ini descriptive text yang di sini? Oke, Maya, silakan. Masjid Sultan Suryawansyah is a historical mosque built 30 years ago. This building Sorry Maya, itu bukan 3 tapi 300. built 300 years ago. This building is the oldest mosque in South Kalimantan. The
mosque is located in the north Queen village of Banjar Masin. It was built in the reign of Sultan Suryawansha, known as Pangeran Samudra. He was the first Bajanese king who converted to Islam. This mosque was found on the bank of the Queen River near Kampung Kraton, which was destroyed by the Dutch colonial. The construction of Masjid Sultan Suryawansha was unique. The roof is layered. It took the Banjar Spas architecture before Islam came. Different from any other old mosque in the Banjar, the mihrab was in its own roof, separated from the main building. Oke, terima kasih Maya. Tangan dulu buat Maya. Bagus banget ya bacanya. Oke, nomor 1 Miftah, silakan baca soalnya. Masjid Sultan Suryawansha was constructed in the era of the Sultan Suryawansha. Betul nggak teman-teman jawabannya deh? Betul, guys. Kenapa bisa jawabannya D? Itu ada di paragraf pertama, yaitu di sini ada tulisan bahwa it was built in the reign of Sultan Suryawansha. Oke, next Ica, number 2. What is mainly discussed in the text? D. A historical mosque. Betul nggak teman-teman? D. Betul, Miss. Oke, betul ya. Itu di a historical mosque karena di sini sedang menceritakan tentang historical mosque atau masjid. Oke, number 3, please Anggita. From the text, we know that A. Some construction of the mosque practice the local style. Oke, gimana yang lain jawabannya sama? Yes. Sama, Miss. Oke, betul ya. Itu jawabannya A, yaitu some construction is the mosque text the local style. Oke, di sini ada teks lagi. Siapa yang membantu saya untuk membaca? Saya, Miss. Oke, silakan kita. Angkor Wat was faced Hindu temple. A man of Buddhist temple completed in Cambodia. It's Cambodia. Cambodia. It is the largest religious monument in the world. The temple was built by the Khmer king, Suryawarman II in the early 12th century in Sargapura, the capital of the Khmer Empire, as this temple of eventual Muslim. It is dedicated to Vishnu. It is designed to represent Hammer Mary, realm of the Devis in Hindu mythology within the mount, and has an outer wall which is 3 to 7 kilometers. It has 3 rectangular galleries which raises about the neck, and the center of the temple stands with cap of tower. Oke, thank you Mita. Give applause to Mita. Oke, next number 4, Maya. Please read the question. What is the monologue about? The answer is B. Angkor Wat. Oke, siapa yang jawabannya beda di sini? Sama semua? Sama, Miss. Oke, betul ya. Di sini menceritakan tentang Angkor Wat. Oke, number 5. Siapa yang mau baca? Siapa yang membantu saya membaca number 5? Saya, Miss. Oke, silakan Ica. In the 12th century, which empire was strong enough to build the biggest temple of the world? Khmer Empire. Oke,
Oke, siapa yang beda jawabannya? Salah Oh, semua? Miss. Betul ya. Nah, sekarang kalian udah selesai, kita udah selesai koreksi untuk yang multiple choice text. Di sini benar semua atau ada yang salah? Benar semua, Miss. Benar semua ya? Ya. Oke. Nah, di bawahnya itu ada essay test. Kalian semua udah ngerjain atau belum? Sudah, Miss. Oke. Boleh nggak saya minta kalian baca satu persatu? Siapa yang mau baca duluan? Ayo, apa saya tunjuk? Miss. Oke. Maya, please. My descriptive text about penguins. Penguins are flightless birds that are known for their descriptive black and white plumage. They have a sleek torpedo-shaped body adapted for swimming with flipper-like wings used for steering underwater. Penguins waddle when they walk on the land, and they often form large ablones in ice regions, where they spend much of their time hunting for fish and other marine creatures. Oke, dan? Dan Oke, tangan buat Maya. Oke, siapa yang bisa jelasin ulang tadi Maya? Itu descriptive text tentang apa sih? Ada yang dengar nggak Maya descriptive text tentang apa? Tentang penguin. Penguin. Bener nggak Maya tentang penguin? benar, penguin. Oke. So selanjutnya Ica, please. Write a descriptive text about butterflies. Oke. Butterflies are delicate insects known for their vibrant colors and graceful flight. With their intricate pattern and wings, they captivate observers worldwide. Their wing wonders undergo a remarkable transformation, starting as caterpillars before metamorphosing into butterflies. Fluttering among flowers, they play a crucial role in pollination, making them vital to the ecosystem. Oke, dan Ica. Oke, tepuk tangan dulu buat Ica. Oke. Tadi Ica membacakan deskriptif teks tentang apa ya? Butterfly. Oke, good. Next, please, Miftah. Sarah. I have a best friend. Her name is Sarah. She has a beautiful smile that lights up any room. Sarah, kindness and compassion are as evident as her warm hazel eyes. Her adventurous spirit matches only by her love for animals, often found volunteering at the local shelter or exploring natural trails with her loyal canine companion. Whether she is baking delicious treats for her friends or sharing stories around a cozy campfire, Sarah, genuine, warm, and zest for life make her a cherished friend to all who know her. Oke, close to Miftah. Tadi Miftah membacakan deskriptif teks tentang apa? Sarah. Oke, good. Jadi Sarah itu your best friend, benar? Yes. Oke, sebenarnya kamu sangat best friend banget dengan dia. Oke, last, ayo kita. Okay, Miss.
Paris. Paris, often called the city of light, is a captivating metropolis renowned for its timeless elegance and romantic atmosphere. It boasts iconic landmarks like the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, and the Louvre Museum. Home to priceless work of art, the city's charming streets are lined with sidewalk cafes, boutiques, and bistros, inviting visitors to savor the quintessential Parisian experience, from strolling along the Seine River to exploring the enchanting neighborhoods of Montmartre and Le Marais. Paris offers a blend of history, culture, and sophistication that enchants millions of travelers every year. Oke, dan? Dan Miss. Oke, give applause untuk Anissa. Oke, tadi yang kita menceritakan descriptive text tentang apa? Paris. Paris. Oke, siapa di sini yang sudah pernah ke Paris? Saya belum, Miss. Belum, saya juga belum Ya, ya. pernahnya ke Jogja, Miss. Oke. Oh, seriously? Oke. Karena kalian sudah mengerjakan semuanya, boleh kalian kumpulkan ke saya dulu kertasnya. Oke, Miss. Untuk saya nilai. Mostly di sini kalian semua benar semua, dan saya lihat juga descriptive text kalian juga sudah benar, walaupun memang cuma hanya satu paragraf ya, karena saya minta emang untuk sedikit aja karena takut ini. Oke, karena kalian sudah ngerti descriptive text itu apa. Saya mau mengulas sedikit lagi dari awal, takut kalian lupa. Jadi descriptive text itu teks yang menjelaskan suatu objek, itu tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan objek tersebut. Nah, struktur dari descriptive text itu yang pertama ada identification. Tadi ada yang masih ingat nggak? Identification itu ada di bagian mana paragraf? Di bagian pertama. Ya, betul. Identification itu biasanya ada di bagian awal paragraf, karena identification itu berisi tentang pengenalan ini objeknya. Nah, yang kedua ada description. Description itu paragraf, biasanya ada di paragraf 2 sampai seterusnya. Karena description ini berisi tentang deskripsi objek secara mendetail. Oke, sudah paham semuanya? Paham banget, Miss. Oke, thank you. Thank you, Miss. Oke, student, karena kalian sudah mengerti apa itu descriptive text, bagaimana cara ngerjainnya, kita sudahi ya pembelajaran hari ini. Oke, see you on the next meeting. Thank you, guys. See you, Miss.